Hi guys, sa day of my life karon ana pud material mga busy na mga person kay na ay medical mission sa baybay. Katawa jud. Katawa hilak later. Karon na betami sa baybay. Og daghan sa king mga tao. Salamat na sa nag-sponsor ani. Og karon mag-attendance na ko. Asa pa listahan patuloy. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile and the hope that I always carry. For everything you are, I will sing with a heart full of love. Oh, 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 of love. With love. Og dili lang po siya medical mission na diri naabot siya libre pagupit sa mga taga-Sugbok diha paupaw na mo. Og shoutout lang pud ko sa among bisita na vlogger diri si Mr. Red. Ay, alright. Different kinds of legal issues. Let's relate today. Kung yung mga tana, sa platform diba? For our legal consultation. Thank you. Brought to you by our TCI Canada One.